Shoutout guys, welcome back sa aking channel, Rural Vlog Official with my pinsan. Ayan. Marunong daw siya maghugas ng pinggan. Ihaw ng bangus. Ay. Ayan. Piprituhin nyo yan. Tapos yan. Ihaw. Yan. Siya daw Ako lang ako maglinis. Yan. Miming! Okay, so ayan na, linisan. Then, saan lang sa luto? Ayan na guys, ayan. Sarap na, lutuin natin. Ito na yung ano natin for today. Menu for today.